Guys, ay 5 o'clock in the morning. Bawal ang bicycle, skateboard. Tara na guys. Dito. Tara na. Ayan guys, nakikita nyo yan. Ayan guys, yung mga nakasulat na mga talinhaga. Ayan, hindi ko maisa-isa. Naiwan ko yung salamin, hindi ko makita. Ayan guys, i-zoom nyo na lang para makita nyo. Ayan guys, yan guys. Yan yung Arco ni Noah. Yan, nature trail. Maglakad-lakad ka dyan guys. Yan yung bayabas guys. Dyan ako kumuha ng bayabas. Ayan, nakit ko kanina. Ayan guys. Guys, ayan o. Yan yung mga pag yung mga baby nyo ikukulong doon. Hindi nyo lang iwan. Ayan guys. Dito tayo sa may step na daan. Yan. Yan, dito tayo guys. Punta na tayo guys sa may kuweba. Tuloy lang ang lakad guys. Kung pwede mag-relax muna dyan kasi medyo mahaba yung lalakaran guys. Ayan guys. Punta na tayo sa kuweba. Dyan guys, dati nakakulong yung si Dragon Ball. May tatlong kahilingan ka dyan guys. Maghiling ka dyan at matutupad. Ayan guys, yung kuweba. Yan. Yan yung kuweba guys. Malalim yan guys. Yan. Tagos yan ng gandagat guys. Malalim yan. Yan yung nakita nyo guys. Masyal na kayo dyan guys sa Calavera Cave. Pasyalan nyo dyan guys. Maganda po yan. Relaxing. Yan guys. Ayan guys, pababa na tayo. Pag yung may mga wheelchair naman dyan dumadaan, no, bandang kaliwa. Pwede mong itulak. Ayan guys, yung Arco ni Noah. Yan, malalaking troso. Yan ang may hagdan. Bakit? Guys. Ang gandang view guys. Ayan guys, so ayan pa. Araw-araw. Ayan guys, subukan natin akyatin yan. Thanks for watching guys. Don't forget to like, share, and subscribe. Hit the notification bell. Guys, thank you for watching. Thank you guys. Thank you for watching. Babu.